Asikada, Elikadosaba, Alakadasabada, Elikadosebe, Adaka, Alasiada, Elikadosa, Azabikadosa, Alekidea, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Arakidalosaya, Abba, from that hospital. Abba de l'hôpital. Who do I have in heaven but il dit, you? qui j'ai dans les cieux mis à part toi? De cette maison, quelqu'un dit, qui j'ai mis à part toi? Père, dans cette prison, quelqu'un dit, qui j'ai dans les cieux mis à part toi? Celui sous l'oppression, il dit, qui j'ai mis à part toi? À celui qui traverse la crise, ils disent, qui j'ai dans les cieux mis à part toi? À celui qui est rempli de culpabilité, qui j'ai dans les cieux mis à part toi? Notre cœur et chair peut échouer, mais en cela nous avons confiance. Dieu, tu es la force de notre vie. Au Dieu où la miséricorde est nouvelle chaque matin, au Dieu rempli de compassion, où sa miséricorde n'arrive pas à la fin. La Bible dit, tu prends plaisir Abba, c'est ta parole. Tu prends plaisir à ceux qui ont peur et ceux qui ont espoir en ta miséricorde. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Par la force de ta miséricorde, qu'il y ait un revirement. Par la force de ta miséricorde, qu'il y ait un revirement. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. L'ennemi dit, ça va arriver, ça va leur arriver. Leur erreur dit qu'ils doivent souffrir de cela. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils sont victimes. Mais ta miséricorde, on entend ta miséricorde. On entend la voix de ta miséricorde. Tu dis, viens à moi et je te donnerai le repos. On a confiance en ta miséricorde.
Ayakoda, Atikada, Alikadesea, Asabeka, Arakadeasa, Adebiakadusa, Leasa, Alikada, Abesukada, Abasadia, Alekida, Asekila Beada, Aradaka, Aleviada, Asakida, by the force of your Par la force de ta miséricorde, nous décrétons qu'il y ait un revirement. 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 Maintenant. 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 Que ton amen se lève plus haut. Abba, la miséricorde qui ouvre de nouveaux chapitres. Que ton peuple expérimente cela maintenant. Miséricorde pour un relèvement. Abba, parce que tu es miséricordieux. Par la voix de ta miséricorde, nous décrétons qu'il y ait un revirement. Maintenant, 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 maintenant. Soulève tes deux mains et dis, ô Éternel, fais-moi miséricorde. Ô Éternel, fais-moi miséricorde. Ô Éternel, fais-moi miséricorde. Je ne sais pas pourquoi la prière de Jabez vient dans mon esprit. Ô Éternel, fais-moi miséricorde. Mon Père, bénis-moi en effet. Bénis-moi. Agrandis-moi. Agrandis-moi. Agrandis ma cause. Mon Père, garde ta main sur moi. Garde ta main sur moi. Mon Père, mon Père, fais que les choses mal soient loin de moi. Mon Père, bénis-moi en effet. Mon Père, je sais que tu as parlé pour ceux qui n'ont pas le travail. Mais avec mes mains qui se reposent en toi, blesse-moi en effet. Agrandis-moi. 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 Ma cause. Garde tes mains sur moi. Garde tes mains sur moi. Garde tes mains sur moi. Sur mes enfants. Sur ma carrière. Sur moi. Mon Père. Protège-moi des choses maléfiques. Que ton amen se lève. Que ton amen se lève. Abba, ta parole dit, on a entendu la fin. On a entendu par rapport à Job, la main de l'Éternel. L'Éternel a eu pitié. Abba, c'est ta parole. We heard about the patience of Job and the end of the Lord, and how it ended. But there are people Abba, il y a des gens patient and holding on to you. For as many who are patiently waited for you, patiently believed your word.
Patiently trusted you. Nous avons confiance en toi patiemment. Abba, par ta miséricorde, qu'il y ait un revirement. Nous décrétons qu'il y ait un revirement. Maintenant, 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 maintenant. Que ton amen se lève. We heard about the patience of Job and the end of the Lord. Rekola Messiah. But us the same way we will hear about the patience and the prayers of the NSPPDs and the end of the Lord. At the end of the Lord. At the end Voici, of the Lord. nous disons bienheureux ceux qui ont souffert paiement patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Regarde ceux qui sont dans différents hôpitaux, les tiens. Regarde celui qui pleure au lit. Regarde la maman qui a du mal avec son enfant autistique. La main de l'Éternel. Par la miséricorde de l'Éternel, nous décrétons qu'il y ait un revirement, qu'il y ait un revirement, qu'il y ait un revirement, maintenant, 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 maintenant. Abba ne permet pas à l'homme de prédominer. La miséricorde éternelle, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Abba, le cancer ne va pas prédominer. Cette maladie incurable ne va pas prédominer. Sauve-nous de celui qui veut nous avaler. Ta parole dit, tu vas envoyer la miséricorde. La miséricorde de notre Dieu. Abba, que la miséricorde prenne le dessus. Maintenant. Que ton amen tonne, que ton amen se lève.
When Lot was delayed, Quand Lot a eu le retard, the angels held his hands les anges ont tenu sa main and took him out of the land. et l'ont fait sortir de la terre. When he came out, Quand il est sorti, he said, il a dit, you showed him, you magnified your mercy. tu as amplifié ta miséricorde. Lord said, you magnified your mercy. You magnified Il dit, tu as your amplifié ta miséricorde. Abba, when it is magnified mercy, quand c'est la miséricorde qui est amplifiée, you do us good. tu nous fais le bien. The wishes of the expert, Lord, against negativity. Abba, contre la négativité, Lift up your two hands. soulève tes deux mains. Say, my Father, Dis, mon Père, my Father, mon Père, magnify, amplifie, magnify, amplifie, magnify amplifie your mercy ta miséricorde towards my life. vers ma vie. Say, my Father, Mon Père, my Father, mon Père, magnify, amplifie, amplifie, magnify amplifie your mercy ta miséricorde through my life. à travers ma vie. Say, my Father, Mon Père, my Father, mon Père, you are my defense. tu es ma défense, You are my voice. tu es ma voix, You are all I have. tu es tout ce dont j'ai. My Father, Mon Père, magnify, amplifie, magnify amplifie your mercy. ta miséricorde, Magnify amplifie your mercy. ta miséricorde, Magnify amplifie your mercy. ta miséricorde, Magnify amplifie your mercy. ta miséricorde. Open your mouth. Commence à prier. Arakida balasha, alikora sata tasha baya pare, lakida sabadataya, arakita sabiada, lakote beadasa, likarasea, asabiada kedabala, atekerea, elikada basataya, beado kotola basada bala, bade kotosa badaya. Ateke kalaya badiasan. Asekadaya, Lakira Sebadiana, Lakote Beasadania, Adikadasa de Balakasadaya, Alikode de Adasa, Atlaka de Balasikaya, de Kosumana, Alikadasadaya, Barakatolaya, Alabiarakasaya, Alikodase Adakaya, Alebiadakosada Bala. Rakidaya Sakadaya, Rakidaya Sabarasa, Rakoto Lebiada, Lakitata, Rabiada Basa, Rakoto Baladia, in the name of Dans le nom de Jesus. Jésus, je décrète et déclare que la miséricorde de Dieu, Oh, Shakitalaya, Alibalaya. It was Paul that said, you showed Epaphroditus mercy, and you also showed him mercy so that he will not have sorrow. tu as donné la miséricorde afin qu'il n'y ait pas la tristesse. When your mercy comes, sorrow is terminated. Abba, quand ta miséricorde vient, la tristesse est finie. You showed him mercy so that he would not have sorrow upon sorrow. Mercy that terminates sorrow. La miséricorde qui finit la tristesse. So that the ones you love, Afin que ceux dont tu aimes, Abba, par ta miséricorde, que toute affliction se termine. Maintenant, 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 que ton amen se lève.
No matter what the enemy designed for evil. Peu importe ce que l'ennemi veut faire de mal, là où l'ennemi a mis l'ordonnance de mal, là où tu ne sais pas qui parler, que la miséricorde de Dieu prenne le dessus. À toute personne qui est dans l'hôpital, avec le Amen d'NCPD, que la miséricorde de Dieu prenne le dessus. Maintenant, 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 maintenant. Abba, on est faible, mais on a confiance en ta miséricorde. Abba, on peut être triste, seul, mais on a confiance en ta miséricorde. Abba, on a confiance en ta miséricorde. Et vu qu'on a confiance en ta miséricorde, on verra ton salut. Amen. Amen. Abba, ton peuple verra ton salut. La fin est arrivée. Qu'est-ce que tu imagines? L'affliction ne va pas se lever de nouveau. Amen. Amen. Le Dieu de la 11e heure. Est-ce que la parole de l'homme doit prédominer? Abba, je dis encore, qui nous avons dans les cieux mis à part toi? Sur la terre. Notre chair, notre cœur et chair peut échouer, mais tu es la force de notre vie. Notre part pour toujours. Abba, nous décrétons que ta miséricorde prenne le dessus. Que ta miséricorde prenne le dessus. Maintenant. 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 Que ton amen se lève. Comme tes deux mains sont levées, la Bible dit, dans ta multitude, the Bible says, in your manifold mercies, thou forsookest them not in the wilderness, in your many mercies, many are the failings of man, many are the mistakes of man, much more is your mercy, much more is your mercy, for many are the attacks, upon manifold is your mercy. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonneras pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider, le jour dans leur chemin, ni la colonne
de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Soulève tes deux mains. Dis mon Père, par ta grande miséricorde, je déclare qu'il y ait un revirement, maintenant, miséricorde sur miséricorde, miséricorde sur miséricorde, miséricorde sur miséricorde, immense miséricorde, beaucoup, immense miséricorde, que cela se verse maintenant. Commence à prier. Dans ton immense miséricorde. Dans le nom de Jésus, dans l'immense miséricorde, peu importe comment la maladie est incurable, peu importe le parcours de la honte, peu importe les cycles, dans son immense miséricorde, on n'a pas un grand prêtre, un grand souverain, qui ne peut pas être touché par les sentiments de nos infirmités. Tu as été fait comme nous et tu es un souverain rempli de miséricorde, de bonté. Abba, on a confiance à ta miséricorde. Où est-ce qu'on va partir? Dans ton immense miséricorde, nous décrétons qu'il y ait un revirement. Amen. Qu'il y ait un revirement. Amen. Amen. Abba, ta parole dit, est-ce qu'une femme peut oublier son enfant qu'elle allait? Abba, tu as dit, même si elle oublie, tu as dit, je vais me rappeler de toi. Abba, tu ne t'es pas arrêté là. And your walls are ever before me. Your walls are continually before me. Your boundary lines are continually. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Abba, le méchant veut envahir le mur que tu as fait pour nous. Abba, regarde la mort. Regarde comment. Regarde la perte financière, l'oppression, l'enchantement. Abba, élève-toi. Abba, par ta miséricorde, qu'il y ait un revirement. Amen. Qu'il y ait un revirement. Amen.
Le Dieu qui n'oublie jamais. Le Dieu qui nous voit. Le Dieu qui sait la fin et le début. Montre ton pouvoir, ta force. Maintenant, 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 maintenant. Je ne sais pas à qui je parle. Écoute-moi, tu n'auras pas la honte. Tu n'auras pas la honte. Tes ennemis ne vont pas triompher par rapport à toi. Et tu n'auras pas la honte. 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 On ne va pas laisser l'ennemi triompher sur toi. Je t'amène. Là où tu es, partage le lien. Share the glory of the Lord. Share the fire of God. Share the mercy 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 of God. Copy the link and share the mercy of God. Share the mercy of God. Akinamala. Arakita. Share the mercy of God. Akadabali Sana. Alekinabasa. Share the mercy of God. Rekadebesa. Alikadabala. Share the mercy of God. Copy the link. Share the mercy of God. Somebody needs to be a partaker. Share the mercy of God. Rekedebea. Araba mercy. Share the mercy of God. 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 Shakinabaya. Alikobada Sibanaya. Share the mercy of God. Ayebala Kotebea. Arabalabali Kadosi Kada. Rabali Kadosi Bada Shakada. Rabalabia Kotada. Share the mercy of God. Eklira Balada. Rakina Balasina Balakatada. Rabala Kota la Balabalabasi Kado Shaba. Rakida Balakati Balabalababa. Share the mercy of God. Rakati Balabala. Rakoti Biadabalaba. Rakete Biadabalababakasa. Asakada Balabakasadia. Rakede Biadabasha. Arako Balasi Adabala. Rakede Biadabalababasha. Rekida Tabalaya. Share the mercy of God. Akira Balaya. Elebiadabalabakasa. Share the mercy of God. Reketeba. Alabiadababasaka. Alebiadabakushadaya. Alabiadabakusadaya. Elekotobalasa. Asabadia Kata. Alibiadabalaba. Akotobalaya. In the name of Dans le nom de Jesus. Jésus. A blood reflux in your legs. A blood reflux in your legs. If you Problème de reflux dans ta jambe. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Let it be reversed. Right now. Right now. Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma. Problème de carcinome. Par le pouvoir de Jésus des morts, que cela soit renversé. Trois personnes dans cette famille ont le cancer de la prostate. Père et deux fils. Le diable est un menteur. Si tu es un membre de cette famille, j'annonce que cela soit renversé.
Oh, Shaka, multiple endocrine neoplasia, multiple endocrine multiplasia. Dis-toi dans les commentaires. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Temporal. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Thymic carcinoma. Dis-toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Tu portes ton bébé dans le ventre. Ils disent que le rein de l'enfant a grandi. C'est pas bon. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Papa, ils disent que mon utérus est mal formé. Ils veulent évacuer le bébé. Mais la miséricorde de Dieu t'a trouvé. Par le pouvoir de Jésus, c'est des morts, que cela soit renversé. Cancer des os. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Je ne sais pas ce que tu es. L'Éternel dit, ils utilisent la chimio. C'est pas le cancer. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cette maladie soit renversée. Amen. Maintenant. 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 Je vois que devant moi. Duodénal. Sténosis. Si c'est toi qui as cette maladie, mets dans les commentaires. Par le pouvoir de Jésus, c'est des morts, j'annonce que cela soit renversé. Cancer du foie. Que cela soit renversé maintenant. Shoulder spine paralysis. Shoulder spine paralysis. Cancer de la vessie. Put it on the live stream. The devil is a liar. I announce let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Let your amen turn. Que ton amen donne. Let your amen turn. Que ton amen donne. You are a male. Tu es un homme. You are producing breast milk. Et tu fais que tu as du lait de la poitrine qui sort. Tu mets des choses pour pas que ça coule. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Tu mets des tampons pour pas que ça coule. J'annonce que cela soit renversé.
universe, by the mercies of God, a great light is shining over your father's house. Par la grâce de Dieu, une plus grande lumière brille dans la maison de ton Père. Amen. Light is shining Amen. over your father's house, over your father's house, right now, right now, right now, right now. Oh, as I hear, I declare. Quand je le vois, je déclare. Prayer for mercy. I announce by the word of the Lord, let it cause a major shift in your life. Que cela fait qu'il y ait un grand changement dans ta vie. Amen. Reçois cela maintenant. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. And as I give you 10 seconds. Expédient, je donne 10 secondes. Partage le lien reviens. We are about to pray for mercy. We are about to make the prayer for mercy. Can you bring out every evil report? Everything you desire the Lord to show you mercy on. Bring it out. Emmène tous les rapports, toutes les choses où tu veux que Dieu te fasse la miséricorde. Et tu mets ça à côté de ton appareil. Share mercy quickly and return. Share mercy quickly and return. One more person. One more person. One more person. Rabalikada. I need to be part of this mercy. Rakadea Barasha. Rakada Balasiraba. Share the mercy of God. Share the mercy of God. Rabali Balaya. Rakade Sekete Balababa. Rabalabalabashakata. Ali Karosi Bada. Share the mercy of God. Rabade Kotolaba. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Wherever you are, when you get on your knees, whatever you desire God to show you mercy on. Là où tu veux que Dieu te fasse miséricorde, mets à côté de ton appareil. La miséricorde de Dieu est là. Je sais que tu ne vas pas repartir de la même façon dont tu es arrivé. Parce que la miséricorde est là. Pasteur qui va déclarer. Pasteur Oguro également. Il y aura une intervention de la miséricorde. Pasteur qui déclare. Oh God, Father of all mercies. Oh Dieu, le Père de toute miséricorde. Celui qui répond aux prières. Behold your own that cry unto you day and night for mercy. À ceux qui te pleurent jour et nuit pour la miséricorde. Like the King David, Lord, we are comme le roi David. Lord, it is better to fall into your hands, for great are your mercies, O God. Behold, O God, the horde and the multitude of the ones that are against your own situations, Father. About of the multitude of your mercy, arise and intervene. Lève-toi et interviens. Arise and intervene. Lève-toi et interviens. Arise and intervene. Lève-toi et interviens. About Jehoshaphat is through crying out for mercy, Lord. You ambush their enemies, O God. Behold, the cancer and the disease about to swallow your own. Arise, O Lord, Lève-toi, Éternel. Let them be caught down. Arise in your mercy. Let sickness be caught down. Arise in your mercy. Lève-toi dans ta miséricorde. Arise in your mercy. Let there be a change of story. Arise in your mercy. Lève-toi. Pull us out, oh God. Pull us out, oh God. Pull us out, oh God. By your mercy. Par ta miséricorde. Let your amen thunder. Amen.
Dianaka deba dunsanaka darula. Layanaka bada zarikobo zekata. Halikapa deyanaka bado siriana makata rosarana. Father, and the psalmist said, Abba, le psalmiste a dit, I would have fainted if not that I say, I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Father, Katiana Makobo Saruta. Father, there are Père, men and there are women who are already faint. il y a des hommes et des femmes qui sont déjà Some évanouis have waited so long they are considering alternative sources. parce qu'ils ont tellement souffert, ils Some are considèrent des tired alternatives. of waiting. But Father, Père, for you shall arise and have mercy on Zion. et la For miséricorde the sur Sion. set time to favor Zion. Yeah, the set time is now. Yeah, the set time is now. Father, for every one of us that have said, I have prayed for too long and I have not seen any answer. Father, Pour ceux qui disent j'ai prié pour trop longtemps et j'ai pas eu de réponse, que ta miséricorde raccourcisse la durée maintenant de l'attente. Père, tu es un bon Dieu. Father, you're a good God. Father, you're a good God. Father, you're a good God. It is not your will that any should perish. C'est pas ta volonté que les gens Father, we périssent. cry to you. As many as their hearts have failed, Comme le cœur a they échoué, are considering, Lord, should I still continue praying or should I do other ils se things? demandent s'ils doivent prier ou pas. Father, your mercy. Père, dans ta miséricorde. Father, your mercy. Father, your mercy. I know they are not qualified. Ceux qui ne sont pas qualifiés. I know. That disqualifies them, but Lord, your mercy qualifies them. Let your mercy cut short their time. Que ta miséricorde raccourcisse le temps. Father, with our two hands raised to Abba, avec nos deux mains élevées, that we serve. Abba, I say it again. je le dis encore, We have in heaven but you. on n'a que On toi. earth, there is none beside you. Il n'y a personne mis à part toi. Heart and flesh may fail, Notre chair peut échouer, but you are the strength of our lives. mais tu es la force de notre vie. Portion forever. Our heart and flesh may fail. Our heart and flesh may fail, but you are our strength and Tu es our notre portion force. forever. À jamais. Abba, we will look up our eyes unto the hills. From whence cometh our help? Our help cometh from the Lord. Notre aide vient de Dieu. Heaven and the earth. Abba, for many a day that have said of our souls, there is no help for you in God. Abba, Abba, by the force of your mercy. Abba, par la force de ta miséricorde, Everyone that has cried out to you today, toute personne qui t'a pleuré aujourd'hui, ressent ton amen. I decree, let there be instant mercy intervention. Je décrète qu'il y ait la miséricorde instantanée de l'intervention. Instant mercy intervention. Instant mercy intervention. Instant mercy intervention. Who shall decree a thing and it will come to Qui peut pass? déclarer une chose et ça va se produire alors que Dieu n'a pas commandé cela? Le début et la fin, le premier et le dernier, le alpha et l'oméga, par la miséricorde de Dieu, par la miséricorde de Dieu, ce dont tu as pleuré, tu vas te réjouir de cela. Amen. L'Éternel s'est levé. Amen. L'Éternel s'est levé. Amen. L'Éternel s'est élevé. Amen.
has taken over. Miséricorde. Mercy has taken over. Miséricorde. Mercy has taken over. Right now, the Lord is multiplying His mercy. Dieu multiplie sa miséricorde His mercy over your life. sur ta vie. Right now. Amen. Right now. Right now. Right now. Right now. Amen. By the tender mercies Par la of tendre God, miséricorde de Dieu. that this spring is arising. Amen. Is arising. Is arising. The Lord has shown you mercy. L'Éternel t'a fait miséricorde. Has been reversed. Les rapports maléfiques sont renversés. Mercy. The door is already open. La porte est ouverte. The Lord has shown you mercy. L'Éternel t'a fait miséricorde. Ordinance cancelled. L'ordonnance maléfique est annulée. Mercy. You are in your C'est celebration. dans ta célébration. You are in your joy. Dans ta joie. Right now. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Right now. The Lord has shown you mercy. L'Éternel t'a fait miséricorde. So will not arise a second Mais time. si on n'est pas une deuxième fois. The Lord has shown you mercy. The report is changing today. The report is Le changing rapport today. change aujourd'hui. The report is changing Le today. rapport change aujourd'hui. In your favor. En ta faveur. Right now. Right now. Right now. Right now. Maintenant. Right now. The Lord has shown you mercy. They meant it for river, but the Lord has turned it for your good. L'Éternel a changé ça pour ton bien. Mercy. Miséricorde. Mercy. Mercy. Miséricorde. Mercy. I call you holy by mercy. Je t'appelle par la miséricorde. Righteousness of God in Christ Jesus. La bonté de Dieu dans le Jésus-Christ. No more guilt. Your past has been separated. Your past has been separated. Your past has been separated. Your failure is far. Your failure is far. Ton échec est simple. Your sins are far. You are a new man. You are a new man. Mercy. Miséricorde. Mercy. 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 Mercy has taken over. Après le dessus. Right now. Maintenant. Amen. Right now. You are the one. The Lord showed great mercy. Let me declare it again. Je le déclare encore. You are the one. Tu es celle The Lord showed great où mercy. l'Éternel a fait grande miséricorde. Amen. I say it again. Je le dis encore. You are the one. Tu es celui The Lord où showed l'Éternel a fait great grande mercy. miséricorde. Amen. You are the one. Tu es celle The Lord où showed l'Éternel a fait great grande mercy. miséricorde. Receive it. Reçois cela. The battles are over. La bataille est finie. Amen. I hear rest. J'entends le repos. Rest. 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 You are in your rest. Tu es dans ton repos. Receive it right now. Amen. Receive it right now. Amen. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. Somebody Amen. shall fire. Crie feu. Lift up your two and say today. Souhaitez de me dire I aujourd'hui. Je proclaim. proclame. And the Et Lord. l'Éternel, And the et Lord. l'Éternel Settled it. a tout réglé. Say and the Lord. Et l'Éternel, And the Lord. et l'Éternel Settled a it. tout réglé. And the Lord. Et Settled it. l'Éternel a tout réglé. And the Lord settled it. And the Lord L'Éternel settled a tout it. réglé. Let your image honor. C'est Hamilton. Let your image honor. NSPPDS tomorrow. On Un the soutien altar de of attaque de fire. prière. And the Lord settled it. Et l'Éternel a tout réglé. Settled it. Operation, the battle is over. Oppression, la bataille est finie. Yakada. Operation rise higher. Opération où tu t'es plus Operation haut. no more evil report. Operation no more evil report. Où tu n'as plus de rapport Operation no mal. more evil report. Operation no more evil report. Operation negative journey terminated. Oppression, la négativité est finie. Our miracle. Opération du miracle de 11e heure. Our miracle. 11 hour miracle. 11 hour miracle. 11 hour miracle. Operation creative miracles. Creative Opération miracle créatif. Operation healing and deliverance. Opération guérison et délivrance. Is rising. My team is rising. Somebody turn down the Lord. Dit et l'Éternel a tout réglé. Let your image honor. Le ton Hamilton. If you can
Si tu peux, demain viens avec un grand symbole. Ça t'établit comme ce que ton cœur désire, ou tu télécharges les photos de ce que tu veux. Dans les premières 10 minutes, on va faire quelque chose de prophétique. Que tu aies la foi ou pas, demain est ton jour. Reçois-le maintenant. Soulève tes deux mains et dis, l'Éternel m'a fait miséricorde. Dis Amen 7 fois pour la prière. Amen, 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 Amen. Mets-toi à genoux, tu es. Get on your knees wherever you are. Begin to put together that seed of thanksgiving. Donne l'offrande de merci. My God, all you need to write is instant mercy intervention. Instant mercy intervention. Instant mercy intervention. Instant mercy intervention. Again, those three major things that you're desiring, the Lord should show you mercy on. Begin to mention them. Rakadabalabasa, Rekedebianabalabasukatata, Lendebede, Lekorodobuzu, Rakidabalaba, Ranabianabalabasha, Messi, Rendede, Rekotobalaba, Rabianababa, Messi, Rokotobalaba, Rakatatata, Rabianabalababa, Shikutulabalaba, Redebianabalababa, Kutadada, Rakatabali Barasha, Alabara Kotola, Messi, Remene Bokotola, Alababa, Arakoshana Bianabala, Alakotola Bala, Pastor K declare. Pasteur qui déclare. Aujourd'hui, continue ton offrande. D'après la parole d'Éternel, les trois domaines que tu veux, la miséricorde instantanée, mercy has intervened by the intervention of mercy. Carry an evidence better than you prayed. Prends une preuve mieux de ce dont tu as prié. Lete anomadia alakata salibahada la sekata yenikadabaha. As the Lord has declared through his servant, comme l'Éternel a déclaré à travers son servant, Papa, the mercy the Lord has sent has released into your life an instant result, an instant answer. It is an instant mercy intervention. The delay is broken. Le retard est brisé. Les Égyptiens que tu avais avant, tu ne les verras plus. Fingers that raised against you, you shall never see them again. Your answers are in your hands. Let your amen turn. And I announce you are the one the Lord has shown great mercy. J'annonce que tu es celle où Dieu a fait une grande miséricorde. Tu es celle où l'Éternel a fait grande miséricorde. Tu es celle où l'Éternel a fait grande miséricorde. Tu es celle où Dieu a fait grande miséricorde. Tu es celle où Dieu a fait grande miséricorde. Tu es celle où Dieu a fait grande miséricorde. Tu es celle où Dieu a fait grande miséricorde. J'annonce que c'est fait. J'annonce que c'est fait. Que ton amen tonne.
As you rise on your feet, wherever you are, would you lift up your two hands Là où tu es, and agree, say, mercy has prevailed. soulève tes deux mains et dis merci à Dominique. Like your minute, say, mercy has prevailed. Can you shout it louder? Say, mercy has prevailed. Crie-le fort. I am the one. The Lord showed great mercy. Shout it again, mercy has prevailed. Say, I am the one. The Lord showed great mercy. If you believe it, thunder it louder, amen. Si tu y crois, dis Amen fort. Oh my goodness, what a day. Oh mon Dieu, quel jour. For what our God cannot do. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. And people of God, I do not want to say too much, but I need you to understand that tomorrow is not even a day that you will come to the altar alone. Demain, c'est pas un jour où tu dois venir seul à l'autel de prière. There's something God wants us to do to be intentional today. Reach out to others, speak to them about the altar of fire. Parle de cela à d'autres personnes de l'autel de prière. Somebody may need to call someone. Don't just drop a link on them. N'envoie pas seulement le lien. God wants to use you to do something significant. Fais quelque chose de significatif. And people of God, right about now, we want to show you amazing videos. On va te montrer des vidéos stupéfiantes. But then again, God is saying to someone, would you let another week come and pass? And you are not intentional about sending in those video testimonies of what the Lord has done for you, people of God. When that one leper came back, that was when the Lord said, you have been made whole, healed but not whole. But when he came back, that's when the Lord said, you have been made whole. NSPPDians, if you know the Lord has reached out to you, do it today. Send that video testimony today. Envoie ton témoignage aujourd'hui à ce numéro. I repeat, 08055818653 for the last time. 08055818653. And if you're sending from out of Nigeria, be cautious to add the code +234 8055818653. On the altar of fire, we don't just pray. We sit back, fortify our faith with hearing testimonies of the strange acts of God. And if you're ready like we're ready right now, take a look at what Jesus did for people like you and I. I'm Ezine, and this is my son Victor. Voici mon fils Victor. When he came back, he ate, slept, woke up around 7. But I noticed that he was unusually quiet. The next morning, he couldn't stand, he couldn't sit. When we tried to, Il avait du mal à s'asseoir. rushed him to a private hospital. When they ran some tests on him, when the results came out, they were like, they can't treat him. They referred us to University of Field Teaching Hospital. Then at the children emergency department, we were admitted. The team of doctors that came to him, they looked at him and they told us that, ma'am, that our boy is in coma and he has something that they suspect meningitis. Then they told us that this might take us 3 months in the hospital. On nous a dit que ça peut-être faire 3 mois à l'hôpital. They're suspecting that he has affected his cerebral, whatever, and they're suggesting that we go for surgery on his head. Et il disait qu'on doit faire la chirurgie. And keep hoping that he'll come around. My boy was there for almost 5 days. Then the next day, being 8th of August, God bless my mother-in-law, an ardent listener of NSPPD. He sent me a video where Pastor Jerry was praying for 7 years down children. If you have children from 7 years down, si tu as des enfants qui ont 7 ans, moins de 7 ans, et qui ont été attaqués, qui veut laisser une grande cicatrice, toute atmosphère qui n'est pas de Dieu, j'annonce que cela soit brisé. Je sais que mon cas était différent. Et les docteurs venaient et disaient que le cas était sérieux. I have a God that has never changed and will not change. It continued like that. Then on the 19th of August, while le 19 août, I was at home and the 7 a.m. prayer was going on in my phone. I heard the man of God declaring par le pouvoir de Jésus, décidément, toute personne à l'hôpital,
Toute personne qui est malade, par le pouvoir de Jésus et des morts, que le pouvoir de Dieu fait qu'il y ait un revirement. The husband told me, that my boy is well. I told him that Pastor Jerry has remembered our case. Je disais à mon mari que Pasteur Jerry s'est rappelé de notre cas. The next day, my boy was able to carry his neck. Brethren, the second day, he was able to be able to sit. And the third day, he was able to stand. Maintenant, il arrivait à bien marcher. He walked himself to the restroom and Il a pu aller aux toilettes. team of doctors came on that same Friday. They were screaming, Madam, this is a miracle. Il disait, Madame, c'est un miracle. They sent us for a CT scan. The result came out perfect. They sent us to MRI scan. The result came out perfect. Tous les résultats médicaux après sont revenus en étant parfaits. My boy can not only sit, he can carry his neck, he can stand. Mon fils peut être debout. To the glory of God. What God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. What God cannot do does not exist. On behalf of my family, I say, Pastor Jerry, God bless you. Pasteur Jerry, que Dieu te bénisse. What God cannot do does not exist. My name is Ekene. I want to testify to the goodness of God in my life. Je veux témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. By my friend Harmony last year, and that was the best thing that ever happened to me. At that time, I didn't see the meaning to life. My life had no purpose. Ma vie n'avait aucun but. I was really in a dark place. J'étais vraiment déprimée. But since I started connecting to the altar, mais quand je me suis connectée à l'autel de prière, listening to Papa, I literally saw my life change. J'ai vu que ma vie a changé. For the better, and I give God all the glory for Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai pu venir au UK l'année dernière. Dieu a été bon avec moi. J'ai commencé à sentir une boule dans mon estomac. Et le docteur a vu que j'avais un problème de... Il m'a même dit d'arrêter d'aller à la gym. Et après, Pasteur Lee a mentionné ma maladie. Le diable est un menteur. Faible taux de plaquettes sanguines. Que cela soit renversé. Je me suis accroché à ça. Le jour suivant, j'allais faire mon check-up. Et après, ils avaient dit que mes plaquettes sanguines sont devenues normales. Elle a été surprise. J'étais remplie de joie. Elle a dû refaire le test. So she reviewed the test, and the test came out again that my platelets was back to normal. I know it can only be God that can do all these things. I have come to return all the glory. Je suis venue pour donner toute la gloire à Dieu. Thank you, Jesus, for healing me, and join the multitude in saying that the oil on Papa's head will never run dry. Lui, ce papa ne sera jamais sec. Does not exist. We dey pray, we dey show. Thank you. On prie, ça marche. Thank you, Roy. My name is Victor. Mon nom est Victor. Je vais donner la gloire à Dieu. January this year, January 2024, I just noticed some patches and discolorations around my face. Je notais des problèmes au niveau de la peau. I know once you are used to the altar of fire, nothing bothers you. I wasn't bothered. I think people around me were even more. They were more anxious than I am. You know, even in church. Au début, ça me dérangeait pas, mais les gens autour de moi, ils étaient plus inquiets. It's just the devil trying to, play games again. To go back to where it's coming from. So I just stayed on the altar. Je suis resté à la tête de prière. Well, while I was praying, I would pray and say, whatever false coloration is on my eyes disappeared, be reversed. So I kept at it for about a week, and I wasn't seeing any changes. Je voyais aucun changement parce que je priais contre ça. The name that is above every other name. And at the mention of the name Jesus, every knee should bow. So I said, let me get the original name I need, because I didn't go to the GP. I don't do that. I just pray. Je priais, je suis pas allé voir le docteur. So that was the main reason why I went to see the GP. Went to the GP, and the doctor was saying all sorts of. I was just smiling. Checked it, got on some equipment. Say, okay, it's vitiligo. I said, okay.
Après, ils ont dit que j'avais la maladie de vitiligo. That's why I came in the first place. And then he went on to say an autoimmune disease. It doesn't have a cure. Il n'y a pas de cure. About it. He just whatever. I was just there to know the name. I'm not bothered about that. That's your own jargon. So I left. He actually Et je suis partie. the cream anointment. He said it was an anointment. I collected it. I went to the pharmacy and I picked it up. But the moment I got home, Quand je suis allée à la maison, you won't bother to use it. Might probably even make it worse. You know, I just packed it and dropped it. I didn't even open the pack. j'ai même pas ouvert le paquet And de médicaments que le docteur m'avait dit, une I crème. know the name. I said, God, it was on a Monday. C'était lundi, Sometime in late February, early March. février, I said, mars. put the word in Pastor Jerry's mouth. Et j'ai dit que le pasteur Jerry parle de cela. That's on a Monday. And on the Wednesday, Et mercredi, I was on my way to work, j'allais au travail, listening to the prayer, j'écoutais la prière. and the next thing I heard, Et ce que j'ai entendu, disappeared. vitiligo disparaît. If you are the one Si c'est toi, mets dans les commentaires let it disappear. que cela disparaît. Amen. Because it was a very touching moment for me because I just started shedding tears. I started shedding tears. C'était très touchant pour moi. So you can actually see me like this. The first miracle was that it stopped spreading. Le premier miracle, c'est que ça a arrêté de se répandre. I made boasts in God. I told people, I need to go. People meet me and I say, no, it's just playing to go back to where it came from. And here we are. From that day, Et nous voici, started depuis ce jour-là, clearing off. ça a commencé à revenir normal, ma peau. We turn all the glory to this God that sees us. The God that answers prayers. Le Dieu qui répond aux prières. Alone be all the glory. What God cannot do does not. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. Thank you very much, Pastor Jerry. Merci, pasteur Jerry. Good work of the Lord. Thank you so much. God bless you. In Jesus' name, amen. My name is Olayinka Izomo. I'm a medical practitioner. Je suis docteur Testimony from Benin City, Edo State. et je fais le témoignage de Benin City. When I developed pain in my chest. Après, j'avais mal à la On the Friday, I poitrine was just at work. My chest started paining me. Pain was there, not going away. et ça partait Initially, I pas. thought it was dyspepsia. I took antacid. I didn't get any relief. But much later in the night, I Mais felt plus that tard, the pain subsided. But during the following week, again, the pain returned. durant la with semaine qui a suivi, intensity, and this time it was radiating to my jaw, radiating to my shoulders. So I approached a senior colleague who told me that I should do some investigations. j'ai approché un docteur et il me disait, collègue, il m'a dit que je dois aller regarder ce qui se passe. And the lipid profile. So he told me the lipid profile was deranged. He also told me that the ECG was showing some anomaly. That why don't I just let's do an echocardiogram and let's see what it looks like. So we did. Après, on a fait une During échographie. the session, he turned the screen towards me and then now started showing me the things he saw. Told me that my mitral and my tricuspid valve were not working well and that each time the heart contracts to pump up blood was flowing backwards in the heart. And that the left atrium, that the pressure in there was now very high, higher than normal. And that a portion of the heart muscle, which he also showed me, was not contracting. He showed me, he said, look at all this other portion, you can see the movement, the way they are moving, you can see this portion is not moving like that, which I could appreciate it on the screen. So he said, it also looks like you have suffered a myocardial infarction in that. Après, il disait que je dois avoir un I problème said, sir, cardiaque. what do I now do? He said, I would have loved to send you for a cardiac angiogram, but it's very expensive. I said, like how much? He said 7 million. Après, il dit que I c'est said 5 that, millions. Oh my God, my heart sank and I was very sad. J'étais When très I left, triste. of course, I was unhappy. I called my younger sister. J'ai appelé She ma comes sœur. on the fire altar, NSPPD, every morning. She introduced me to NSPPD. Elle m'a introduit à some NSPPD. years ago, but I stopped coming after a while. Mais après, j'ai arrêté d'aller. When I called her, she said, no, that she rejects that report that is not for me. She now said, my sister, please come back to the fire altar. Après, ma soeur m'a dit de revenir à l'hôtel de Come prière. and join the prayers. God is doing amazing things. So, the following morning, which was on a Wednesday, Donc, I le was on matin the qui a prayer suivi, altar. I j'ai joined suivi that part of the l'hôtel de communion. prière. And then on Thursday, August 15, I was back on this Et le fire jeudi, altar to pray. Then the next thing into the prayers, I heard Pastor Jerry say, et après le jour suivant, doesn't know who you are. Pasteur but Jerry a you are dit, told that blood is flowing back in your heart. on dit que, je ne sais pas qui tu es, on dit que le sang coule par derrière dans ton cœur. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. In fact, the excitement was too much. I just started screaming. Je me suis mise à I crier. just started shouting.
That's me. That's J'ai dit, me. c'est moi. I put it on the live screen. I said, typing on Et the j'ai live commencé à screen. taper dans le direct. The Lord has answered me. The Lord has heard me. After the prayer session, I called my Après sister. la She prière, was j'ai so appelé ma happy. sœur. She said she also heard it. She burst into tears. Elle dit qu'elle a aussi entendu et s'est mise à pleurer. Then she said, you need to share your testimony. Après, elle a dit, tu dois partager ton témoignage. I said, no, hold on. It was an investigation that told me that this thing was going on. Let me repeat it. So that there will be no. Après, j'ai dit, attends, laisse-moi faire encore un doute pour être sûr. On a fait ça dans 2 autres endroits. Et le rapport est bon. La malfonction que j'avais ne se voit plus. There's no more backflow of blood in my heart. There's no part of my heart that is not contracting. There's no backflow. There's no portion that is not contracting. The heart muscles are working well. Everything is working. Tout va bien. I've come to return all the glory to El C'est venu donner la gloire à Elroy. I've come to say thank you, Jesus. Merci, I've come to Jésus. return all the glory to God Almighty. Pastor Jerry, thank you. Pasteur Jerry, merci. I don't even know what to say. Je sais même pas quoi dire. My prayer for you, the oil on your head will never run dry. Ma prière pour toi, c'est que l'huile sur ta tête ne soit jamais sec. My name is Salamatu Debbie Adegoke. I got married 2015. Je me suis mariée en 2015. In less than 2 years, 2 ans après, separated, je suis séparée. led to a divorce. On a divorcé. The union was blessed with a son. On a été béni And qu'un prior to fils. My own, 2 of my sisters were already divorced. 2 de mes soeurs étaient déjà divorcées. I dragged, so many humiliations. Beaucoup I d'humiliations. was begging for what I didn't know. Je suppliais ce que je ne savais pas. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Imagine a man Imagine. his wife to court that she beats his mom. I never fought in my life before. Je me suis jamais battue de ma He vie. took me to court. The mother told him I beat her. La maman, elle est en cours, elle a dit que je l'ai tapée. I begged, I went, I knelt J'ai down, supplié. begging the mother, beg J'ai everybody. supplié tout le monde. Nothing happened. Rien n'est arrivé. It continued like that. Ils ont continué comme ça. When my first sister got divorced, Quand ma my mom première sœur est just went divorcée, to the salon, barbed her hair. She said, "Why is she looking good when her daughter is out of marriage, not knowing 2 others will be divorced?" et ma maman était tellement triste, elle ne savait même pas que ces 2 autres filles allaient être divorcées aussi. My prayer points, Mon point de everything I prière, was praying was for God to restore my marriage. c'était pour que restore Dieu my marriage, restaure restore mon my mariage. marriage. It got to a point, I stopped writing prayer points. Après, j'ai arrêté de faire les prières, points de Once I prière. go to the altar, I joined NSPP. J'ai rejoint NSPP. My elder sister said, "Wait, Uzuku, wait. Where do you get this strength from? You pray, Elle me dit, even though you don't see results, you're comment still tu as la praying. force, tu pries et tu vois pas de résultat? So I just continued. J'ai continué. Then last year, L'année dernière, November, en novembre, after my midnight prayer, my elder sister sent ma me a sœur message m'a dit, at about past 12. She sent me a message. Elle m'a envoyé un message. As in full of negativity. I was so worried. Il y avait for beaucoup de her négativité. because my own marriage was blessed with a son. Mon mariage a été béni avec un fils. With a daughter, but she, no child. So when Ma she sœur sent, aussi I a just eu said, un enfant et l'autre non. Please, do me a favor. J'ai dit à The Dieu, same hand you use in sending this fais-moi un message, faveur. use it to delete it for the both of us and send me what you want. Envoie-moi not ce que what tu you veux. are experiencing. She now said thank you. Elle She dit sent merci. it to me. Elle m'a envoyé. And God sees. Dieu voit. Elroy saw us. Elle nous a vus. That morning, just Ce few matin, hours, le matin, it was few hours to NSPPD. That morning, Pastor Jerry Pasteur Jerry the dit, word of prophecy came. He said, I see 3 sisters. tu vois 3 sœurs. 3 sisters. 3 sœurs. He said, you were married Vous étiez mariés. and in less than 2 years. En moins de 2 ans, The 3 of you vous got 3, divorced. vous êtes divorcés. He said the longest was 2 years. We did Il dit not le die. plus longtemps était 2 ans. We did nothing wrong. 3 sisters. 3 sœurs. I see you people. 3 of you. 3. Your marriage is never lasted. Votre mariage n'a pas réussi. 2 years. Plus de 2 ans. The highest was just 2 years. The highest Le was plus just long 2 était years. 2 ans. You people are on the live stream. Vous êtes là. Can you hear me? Et vous pouvez m'entendre. Vous êtes là au direct. If you are the ones, Si c'est toi, put it on the live mets dans les stream. commentaires. The devil is a Le liar. diable est un menteur. Oh my God, Oh mon Dieu. you people are victims of what you do not know. Vous êtes victime de ce que vous ne savez pas. Victims of what you do not know. If you are one of the sisters, Si tu es une des put sœurs, it on the live stream. mets dans les Put commentaires. it on the live stream. Put it on the live stream. Zakabada, Zakaba, who runs this ordinance? Qui a écrit cette ordonnance? As the amen. Oh, Amen. De NSPD. Will thunder. I command. Je commande. Let
Que cela soit brisé. In my mind, as he was saying it, Quand il I was disait ça, waiting for him to say, hey, your marriage will be restored, especially mine. je voulais dire que le When mariage he said restaure. it, in my mind, I said, I was happy, I just rolled on the floor. J'étais Immediately, heureuse. my younger cousin called me, Auntie, kina altar, na altar. Are you at the altar? I said, yes, I'm on the altar. Et ma She cousine said, m'a "They même just appelé en me disant, mentioned you people's case." on a I said, mentionné ton yes. cas. That Ce word message, alone boosted my mom's faith. ça m'a A widow aidé dans ma with foi. 3 daughters returning back. Meanwhile, someone has been around me and Quelqu'un était là autour de moi. my mind was, this is the way. Mon esprit était de l'autre côté. This is the answer I want. But it's like a veil. Mais c'est comme si c'était un off my voile qui est face. parti And I started seeing clearly. et j'ai pu voir clair. To tell you that I wasn't seeing anything. Et je ne voyais plus It rien. was when I agreed to start to go into a relationship Après, with this person. j'ai accepté d'aller dans une relation avec cette personne. So you are fair. I wasn't even looking. I didn't even Je ne know regardais it même was pas. fair because my focus is God. This is the way I Parce want que you j'étais to walk focalisée it à un out autre for me. endroit. God did it for me. Mais Dieu a fait pour moi. God blessed me with a man that I was praying that one will become. Dieu God m'a blessed me with that Dieu man. m'a béni avec l'homme que je voulais avoir. God blessed me with the man. Dieu m'a béni avec un I homme. have a father in him. J'ai un I have père, a priest. un I have prêtre, a husband. I un have mari, a lover. quelqu'un qui j'aime. Everything Tout. all in one. Tout en I un. am here to give thanks to God. Je suis là pour dire I'm merci here à Dieu. to say thank you, Jesus. Merci, Jésus. What God Ce que Dieu cannot peut faire do n'existe pas. does not exist. NSPPDS, you cannot keep quiet. Celebrate Célébrons the Dieu. God of restoration. Celebrate Célébrons Dieu. Celebrate Célébrons Dieu. Celebrate Célébrons le roi. Celebrate Célébrons notre Dieu. Somebody give the Lord a loud shout. Prions pour Dieu. What our God cannot Ce que Dieu peut faire do. n'existe pas. People of God, I know we are celebrating. Tu vois, on célèbre. I asked that question. You see, it has come back. Tu Who vois? wrote that ordinance? Qui a écrit cette ordonnance? I ask again. Je demande encore. Who wrote that Qui a ordinance? écrit cette ordonnance? Raise your voice, shout fire, Écrit feu, fire, feu, fire, fire, feu, fire, feu, fire, feu, fire. feu. I command every ordinance raised against you. Je commande toute ordonnance contre toi, ta famille, ta carrière. Que cela se brise. Amen. Let somebody help me thunder fire. Crie feu, Let me hear you shout fire. Let me hear you shout crie fire. feu. The devil is a bastard. Le diable est un bâtard. Bastard. Hey, bastard. Hey, bastard. I don't even know where to begin Je from. ne sais même pas où If commencer. you allow me another prayer, Si tu we'll me permets start une now. prière, So these ladies, Cette fille, we are returning back home elle retourne à la maison because somebody. parce que quelqu'un, And look at the thing. Et regarde. None of the marriages lasted. aucun mariage a dépassé 2 ans. The longest was 2 years. Le plus long était 2 ans. People of God, so somebody writes an Donc quelqu'un a ordinance. écrit une Say, ordonnance. all of you, you will get married, but you will return Vous back. allez vous marier, mais vous allez retourner chez vous après. The mother bowed her head. La maman s'est mise par She terre. called herself a widow when the first one came back. Quand la première est Not revenue, knowing that 2 more sans savoir que are coming back. 2 autres aussi allaient revenir. People of God, Peuple de and you Dieu. people say such people, we should be telling them, God bless you. God will Dieu te bénit. honor you. God will. The devil is a Le liar. diable est un menteur. Anybody that writes any ordinance, Toute personne qui a levé une ordonnance, any wickedness toute méchanceté against you, contre toi, against your contre ta family, famille, why they are writing it, pendant qu'ils écrivent cela, why they are pendant writing qu'ils écrivent it, cela, let fire swallow them. que le feu les avale. Amen. Amen. What is this? C'est quoi ça? What is this? People of God. This Peuple world de is Dieu. spiritual. That's the only thing I can tell you. This world is spiritual. Ce monde est It's spirituel, highly spiritual. très spirituel.
So you don't wake up in the morning and say, well, Tu te réveilles I le don't have a matin. problem. I am not after anybody. Nobody is doing anything, people of God. Who wrote that ordinance? Qui a écrit cette ordonnance? But Papa, I want to thank you. Let me stand out. You see, this is it. God has been looking for a man. Dieu cherchait un God homme. has been looking for a man. How did you pick that signal? Comment tu as pris They ce just signal had that conversation. That morning. ce matin? That morning. Hours before NSCPD. That morning. This is the How point. did you pick that signal? This is the point where I said, C'est là où je dis, sometimes when some medical cases are called here, quand les trucs médicaux viennent, these things. So look at this one. It's not medical. It's not medical. regarde, c'est pas médical. It's not medical. But 2 hours before Mais NSPD, 2 heures avant NCPD, the conversation, her and her sister, they come on NSPD. elle vient à NCPD. Morning. God opens their Opens chapter. that chapter. 100%. 100%. To the extent that comes and called them and said, Did you hear your word? I said, if God said, Si Dieu dit, if God said there are sisters here, il y a des you sœurs. people got divorced, it would have been okay. very But God went too far. Said, all of you, none of your marriages lasted up to 2 years. Aucun de vos mariages a dépassé to make it clear that I saw everything. Jesus. Hey, 2 ans. So, thank you, sir. God is here. Dieu est là. Thank you, Jesus. God is here. Dieu est là. We the pray. On prie et ça marche. Hey. Hey. These are the things that make Christianity sweet. C'est ça qui fait que la chrétienté est bien. Yes, sir. Hey. Yes, sir. Thank you, Jesus. Merci What our Jésus. God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. I was so sure. J'étais Like when tellement she was choquée. testifying on Sunday, say, Pastor Jerry said that. I had to ask myself, I said, I could not have said that. So people of God, God saw as in, definite. God, thank you for being a vessel, Lord. Merci pour être Thank you for being a this vessel. God, un vaisseau. this God. NSPP has helped me wave your hands. Thank you, Soulève tes mains To pour the Dieu. God that sees us. Thank you, Le Dieu Jesus. qui nous voit. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Jesus. Hey, people of God, for what our God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. People of God, if you're ready with your communion, Si tu es prêt pour ta we're communion, ready right now. We pray over every liquid you on have. prie sur chaque liquide que tu as. This is to be Ça, c'est ordinaire. It becomes the very blood of Ça Jesus. devient le sang de We Jésus. pray over every substance you have. It ceases to be ordinary. It becomes the very flesh of Jesus. Our first La communion communion, c'est is the communion that says the Lord has shown me mercy. l'Éternel m'a fait miséricorde. Eat of the flesh of Mange Jesus la chair de Jésus. and drink of the blood of the new covenant. Our second communion Deuxième communion, is earlier than expected. c'est plutôt que prévu. Eat of the flesh of Jesus Mange la chair de Jésus. and drink of the blood of the new covenant. Our third communion is instant mercy intervention. Troisième communion, c'est instant miséricorde intervention. And drink of the blood of the new covenant. Declare after me, the Lord has shown my family mercy. Déclare-moi, l'Éternel a donné la miséricorde à ma Eat of the famille. flesh of Jesus. And drink of the blood of the new covenant. Declare after me, say, and the Lord helped Jerry. Dis, et l'Éternel help Say, Lynn. and the Lord helped Jerry. Dis, et l'Éternel aide Say it again, Lynn. Tu dis and ton the nom. Lord helped Jerry. L'Éternel aide Lynn. Eat of the flesh of Jesus. And drink of the blood of the new covenant. I don't know who this is for, but declare after me, say, what I am afraid of Ce dont j'ai peur will not happen. ne va pas arriver. Eat of the flesh of Mange Jesus la communion. and drink of the blood of the new covenant. And people of God, our last communion is communion of answers. We Bien communion, communion de We're réponse. going to ask the Lord for 3 things that you desire of Him. Demande 3 choses à Dieu que tu désires.
Elebeana barakoto sibiana balaba shika talabaraba. Rekoto bolosiana balaba shika talabaraba sikoto. Elemiana baha. I decree it is done. Je décrète que c'est fait. Eat of the flesh of Jesus. Mange la chair de Jésus. And drink of the blood of the new covenant. Amen and amen.